ସେତେବେଳେ ପୂଜା कले यही भाया थिला किंतु व्यवस्थित कर शंकराचार्य परे ये जिनसटी घटी तेणु मोर कथा हूँ आपण यही जिनस गुड़िक सरकार सचेतन होकर आपण या गुरुत्व दिंतु केमिति व्यवस्थित करा से एनफ इज एनफ तुम सीमा भितर तुम्हें रुह केते लोक रथरे चढ़े ता भी स्थिरीकृत हो एवं मत गोटे बहुत खराब लगिला कौन गोटे ओडिया प्रशासक टी हेले मुख्य प्रशासक ओडिया हेले जाइकरी से तो माने मानिबे बा रथ उपरे जो माने अछंती से माने मानिबे नल मानिबेनी कहीं वीर विक्रम सिंह यादव कौन कही मानि न था यहाँ गोटे बाजे नैरेटिव तैयारी होची आमे यही जिनिस केबे शुणी नथुलु कि केबे देखि नथुलु ये प्रथम थर पई घटिला मु चलित सरकार को सेति दोष दौची ता नुह ये अव्यवस्थाटी ये नवीन पीरियड रु सेबैत मानकर डोमिनान्स बा तांकर प्रादुर्भाव एते बढ़ी जाइछि जे से माने कौनसी नियम को मानिबा को राजी नुहंती एवं जेहेतु एटा गोटे बिरुड़ी बसा कौनसी सरकार ता देहरे हाथ मारिया को चाहू नाहंती हाथ मारिले से बिरुड़ी गुड़िक आसिक दंशन करेंगे से माने नीति नियम टाकू एमिति करायत कर रखिंट एपरी भाव से माने तांकर व्यवहार करते घर लोक किंतु ता नुह सी होती सारा जगतर नाथ सारा जगतर आस्था और विश्वास पीठ केवल 5 कोटी ओडिया ये तो 4.5 कोटी 4.5 कोटी कहते मु कहि 5 कोटी 6 कोटी ओडिया आपण 5 कोटी पाखापाखि ओडिशा रे एवं बाहर मध्य कोटी खंडे ओडिया अच्छा केवल मु कहूना से जगन्नाथ ओडियांकर सी सारा जगतर नाथ एवं पिता एवं आस्थापीठ विश्वास प्रति ए प्रकार अविचार आपण अक्षमणीय मत तो लगे कौटी जे भूल कहीदेल हम ना क्षमा मागिबा दरकार से प्रसाद हरिचंदन जो कथा कहते एक्चुअली टू मेक सम पेनान्स आपण निहाती भाव में रिपेटान्स आपण निहाती भाव में एक्चुअली गोटे ओली अनशन करने कथा प्रभु को छाड़ू से करूना किंतु निज दोष स्वीकार करूँ यही जो सेबैत माने कहते से माने कहते आम धर्मगुरु एवं किछ दिन तले देखिए ये सांबादिक माने जानू ना तार इतिवृत्ति बोली आपणकर से माने एते गुरुत्व दौरान तार गुरुत्व जानिबा दरकार यार अतीतटा कौन आपन जदि इतिहास न जानिबे आपण कणा वर्तमान जदि आपण सचेतन नुहंती ताहले आपण अंध आपण सांबादिक माने उभय कणा एवं अंध जगतर लोक से माने तार ऐतिह्यटा को देखंतु ऐतिह्य कौन थिला एमाने होचंदी सर्विटर बा सेवायत विभिन्न नीति नियम करेंगे अच्छा तांकु आपण मु देखुची तांकु ब्राह्मण बोली मध्य कहउचंदी सब सांबादिक माने पचारुछंती ब्राह्मण से माने ब्राह्मण नुहंती से माने सेवैत केबे ब्राह्मण नुहंती ब्राह्मण केबे सेवा करी नाही एवं जगन्नाथंकर ब्राह्मण केबे जगन्नाथंक सेवा करे नाही केवल सेठी जगन्नाथंकर ब्राह्मणकर गोटिए पीठ होउची विमलांग पीठ विमलांग छड़ा को पीठरे ब्राह्मण नाहंती आजिकाली सब डाइल्यूट हो गले आमर किसी कहबार ना ताकू एटा श्रृंखला को आनिबार दरकार नवीन बाबू पारि नाहंती नवीन बाबू न परियार कारण होची नवीन बाबू जो लोक मानक ऊपर निर्भरशील थिले से लोक माने पीस को शांति परचेज करिया पाई शांति पाइबा पाई से लोक मानू खाली देई मोह पाया कर देइछिन आपण मते कहंतु सेवा पाई रथ ऊपर लोक उठिबे नाही बोली तांकू दिया जाउची आपण खेती भरणा करंतु खेती भरणा केते तार सीमा रहू खेती भरणा केते ताहा प्रकाश्य हो सार्वजनीन हो एबे भी किए जन आरटीआई रे पचरिया कथा केते टंका से माने नौचंती रथ ऊपर लोक न चढ़ीबा पाई से गुड़ाक जमारू आगो आसु नाही नवीन पीरियड सेटा होता एवं ये माने मध्य से ही करेंगे ये न चढ़िया से कथाटा को आपण जो ओडिसी डांसर आमर नयापल्ली रोचंती जो फरासी लेडी मन पड़नी हठात से ओडिसी डांसर एलिना सिटारिस्ट जाइए एक्चुअली रथ उपर चढ़ा तांकू जड़े पंडा अटकई देले अटकई देला परे कहले तुम जापर ना सी पैसा मागिले 200 टंका देले सी सेटा को विरोध कले विरोध कर से अनशन बसीगले एक कथा सार्वजनिक प्रकाश्य है से एलिना सितारिस्ट ना पारि नता कटकणा करदे कहीं चढ़े ना कहीं चढ़े ना बोली करदे कारण या दि जाऊँगी आम क्षति भरणा कर अरे क्षति भरणा गोटे केते नंबर 1 ताकू सीमा रख द्वितीय
ଯେତେ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବେ 6 ଦିନିଆ ଛୁଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ନା ସେ ବେଇତ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୀମା ରଖୁନ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ଆବାଦୀ ଆବାଦୀ ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ସେତିକି ତାମାନେ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲିକା କମ୍ପନସେସନଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେବାର ଇତିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଇତିହାସ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉ ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ସେଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା ତାମିଲନାଡୁର କରୁଣାନିଧିକି ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। କରୁଣାନିଧି ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ କରୁଣାନିଧି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ whosoever qualifies to serve the God he or she can serve ହେଲା। ଯଦି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଗଲେଣି କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା ଇଏ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବରଙ୍କ ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣର ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେମାନେ ଶବର ବଂଶଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମାରୁ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁରୀ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଧରିକିରି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମାନେ ଆପଣ 10 ମାଇଲ 12 ମାଇଲ ଧରିକି ରେଡ଼ିୟସରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ କୂଳରେ କୌଣସି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ରାଜାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ପଞ୍ଚକୋଶୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସିକିରି ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରଜାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ସେ ରଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସେଠି ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ବସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବର ଠାକୁର ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ଅନ୍ନଭୋଗ କରି ଶାଳଗ୍ରାମ ଥୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନଥିଲା ଯେପରି ଶବର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଏ ଜିନିଷଟି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ସଚେତନ ହେଇକରି ଆପଣ ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ତୁମ ସୀମା ଭିତରେ ତୁମେ ରୁହ କେତେ ଲୋକ ରଥରେ ଚଢ଼ିବେ ତା ବି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହଉ। ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକଟିଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେବେତ ମାନେ ମାନିବେ ବା ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିବେ ନହେଲେ ମାନିବେନି କାହିଁ ବୀର ବିକ୍ରମ ସିଂ ଯାଦବ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମାନି ନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଜେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକଟେ ହେଲେ ତା କଥା ମାନିବେ ନହେଲେ ମାନିବେନି ଆମେ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଛେ ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ହେବ ତା କଥା ମାନିବେ ଯଦି ନ ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁକା ଲିଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ କଥା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କଟକଣା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ କଟକଣା ହେଲା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ଚାଲିବ।